اے قرآن دی محفل دنیا دی تمام ڈگریاں وقت دے نال نال ختم ہو جان گیا. کوئی افسر فوت ہو جائے وہ دی افسری ختم، کوئی ڈاکٹر فوت ہو جائے وہ دی ڈاکٹری، بولو گے تو اگے گل کریں گے، وہ دی ڈاکٹری. کوئی وزیر فوت ہو جائے وہ دی وزیری ختم، کوئی صدر فوت ہو جائے وہ دی صدری. پر ایک قرآن جدو انسان فوت بھی ہو جاتا ہے کل قیامت والے دن سبحان اللہ نہیں آکھو گے؟ اللہ فرمان کی اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا. جس طرح اے حافظ قرآن جس طرح تو دنیا تو قرآن پڑھدا سا اوویں اوویں قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں منزلاں جتھے قرآن دا آخری لفظ ہوئے گا اونی ساری جنت تیری. نہیں آکھو گے سبحان اللہ؟ اور میرے بھائیو ایک قرآن دی محفل تے میں تانوں ہن انہاں عظیم بچیاں دا دیدار نہ کروا دیاں؟ نہیں دل کردا؟ اور جنہ اللہ دے قرآن دے 30 پارے اپنے سینے دے اندر محفوظ فرمائے، اللہ ہر گھر دے اندر ایک زیادہ نہیں تے گھٹو گھٹ ایک حافظ قرآن پیدا فرمائے. آقو آمین. تو میں ان حفاظ کرام نو دعوت دینا، حافظ محمد مدثر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور حافظ محمد دانیال شبیر صاحب وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ دی موجودگی دی اندر اور شیخ فضیلت الشیخ حافظ محمد عبد الباسط شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی انہاں دی موجودگی دے اندر تانوں آخری سبق سناندے نے تہاڈی موجودگی اندر تسی بھی سنو گے تے سبحان اللہ کہنا ہے. آخری سبق اپنے اساتذہ دی موجودگی اندر سناندے نے. سب تو پہلا حافظ محمد مدثر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
صدق الله العظيم. जिंदगी भर की रियासत का लहू लगता है, इतना आसान नहीं हाफिज कुरान बनना। तशरीफ लाते हैं आज की महफिल के दूसरे हीरे, मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद दानियाल शबीर साहब हाफिज़हुल्लाह तुहाडे सामने और अपने असातिज़ा के सामने आखिरी सबक पढ़ दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। क़ुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुख़लिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल्अस्बात कानू हूदन औ नसारा। क़ुल अंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद दानियाल शबीर साहब तुहाडे सामने अपने असातिज़ा नूं और शेख मोहतरम नूं आखिरी सबक सुना रहे सन। अल्लाह ताला इन्हां बच्चों नूं अपने वालिदैन वास्ते, अपने ख़ानदान वास्ते, अपने असातिज़ा वास्ते और तमाम उम्मत मुसलमान वास्ते शफात का जरिया बनाए। तो मेरे मोहतरम एक कुरान की महफिल है और अल्हम्दुलिल्लाह अज की महफिल के मेहमान और उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा चुके ने। मौलाना अल्लामा मोहम्मद नासिर मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला
وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. تو میں بلا تاخیر پروگرام کو اگے بڑھاتے ہوئے شیخ محترم حضرت مولانا حافظ عبد الباس صاحب شیوپوری حافظہ اللہ تعالی انہوں نے اگے گزارش کراں کہ انہاں بچیاں دے سر دے اوتے دستار اپنے دستے مبارک کے نال بنن اور انہاں دے استاد قاری نعیم الرحمان مکی صاحب دے اگے گزارش کراں گا کہ وہ بھی قریب آ جائیں. حافظ محمد مدثر صاحب شیخ صاحب دے بھانجے بھی لگ گئے اور اس نسبت نال اپنے دستے مبارک دے نال اب صاحب حافظ محمد مدثر صاحب ادھر چلے جائیں وہ سائڈ ہم مدثر جزاک اللہ خیر. سارے گونگے بیٹھے ہو اونچی بولو نعرہ مارو نعرہ تکبیر. تشریف لاندے نے اج دے دوسرے حافظ قرآن حافظ محمد دانیال شبیر صاحب. شیخ محترم اپنے دستے مبارک دے نال حافظ صاحب نو پگڑی پہنا رہا. اے بچوں یاد تازہ رہے گی انشاءاللہ. اللہ پاک ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. تو میں مختصر خطاب دے واسطے دعوت دینا اج دے ساڑھے مہمان گجرانوالا تو تشریف لے آئے مکرم فاروق صاحب